dah terang dah pukul 6 tu dah habis subuh dah. Betul? Dah nak habis dah, hujung-hujung dah. So yang ni okey, yang last kali saya ajaklah kawan-kawan kalau ada outstation ke kat sana ke, pergi audit ke ataupun pergi factory visit ke, datanglah kat sini. Saya recommend lah restoran Anjung Ketam ni. Senang aja kalau nak pergi, tak jauh daripada airport, daripada pusat bandar pun tak jauh, sambil-sambil jalan ikut susur dekat kampung Tanjung Aru tu, bolehlah pergi ke restoran Anjung Ketam ni. Menjamu selera dengan dengan mencari ketenangan lah, sebab selepas kita buat kerja kan, kita buat visit ke, buat audit ke, itu sajalah saya punya recommend. Operasi dia? Nazri, waktu operasi dia? Yang biasa saya pergi petang, dia dalam pukul 3, pukul 4 baru dia start buka. Sampai malam. Malam dalam pukul, sebab sana kan dia awal dia waktu gelap dia awal. Jadi dia pukul 11 tu dah tutup dah. Pukul 11 dia dalam pukul 10 lebih. Dah ngantuk dah. Pukul 11 tu dia dah kalau kat Semenanjung ni dah pukul 12 dah. Dia dalam pukul 10 tu last lah. Dia ambil order dalam pukul 10 tu dah kira dah malam lah tu. Dia start dalam pukul 3. Pukul 3, pukul 4 tu dah start. Jadi menarik, saya suka PowerPoint Cik Nazri, banyak gambar-gambar, cantik. Pun saya tengok guna design ideas ya. Jadi ini contoh penggunaan design ideas yang bagus. A picture tells 1,000 words. Alright, a picture is worth 1,000 words. Jadi susah sangat nak cerita, tunjuk aja kan. Lagi senang. Tadi dia orang cerita macam mana pemandangan lah. Saya susah nak ni boleh tunjuk dah pemandangan dia macam mana. Tengok sendiri kan. Kalau kadang tu orang macam mana lah alat korang guna, jentera apa, alat apa. Tunjuk je gambar lagi senang kan. Contohnya. Itu gunanya PowerPoint ya. Okey, bagus. Terima kasih. Okay. Okay, siapa nak present seterusnya? Cik Farid kan? Ke Kak Zain? Ke Farid lah. Wazi dah present tadi. Saya dulu. Kak Zarina nak present. Okey, present Kak Zarina. Cik Farid dulu. Cik Farid dulu. Oh, Farid dulu. Okey. Nak share. Saya present mesti cikgu ada je kan? Kebetulan je. Kebetulan je ada. Ni cerita pasal apa? Basikal kau lah. Buka slide dulu. Okey. Basikal kau ni mesti basikal kayangan RM40,000 punya tayar ni. Tak adalah, itu cover ni biasa je. Ke basikal macam basikal Piramli, basikal yang kecil tak apa tu. Itu boleh lipat masuk dalam kereta. Senang nak bawa tu. Basikal Alibaba. Penyamun Alibaba. Boleh nampak slide? Nampak. Basikal ni main kat Terolak biasa ni banyak bukit. Ini kau biar betul ni kau letak gambar Gunung Everest ni. Tadi cikgu dah share kan pasal faedah berbasikal tu, sihatkan badan apa semua. Jadi saya tambah poin yang belum di highlight lagi lah. Okey. Okey, boleh. Right, selamat tengah hari semua. Terima kasih kerana beri peluang pada saya untuk menceritakan pasal aktiviti yang agak menyeronokkan ni. Itu tangan kau mana? Tangan kau tak ada ni. Tangan jangan lupa. Berbasikal mountain bike. Okey. Jadi saya cukup teruja lah untuk menceritakan kepada tuan-tuan berkenaan aktiviti ini. Walaupun tadi cikgu ada mengupas sedikit sebanyak berkenaan faedah berbasikal ni. Jadi ini adalah tambahan kepada poin-poin yang belum dijelaskan lagi lah. Okey, bagus. Teruskan. Alright.
Jadi aktiviti ni agak menyeronokkan di mana kita pergi ke setiap tempat yang kita nak kayu tu, bentuk muka bumi dia adalah berbagai-bagai lah kan. Ni macam ada gaung ke, jadi ada halangan-halangan yang tak semestinya tempat ni ada, tempat lain kita pergi lain pula rupa dia kan. Jadi sentiasa cabaran tu berubah-ubah dan itu agak memberikan kita keseronokan lah kepada diri dan kepuasan bila kita dapat selepas selesai aktiviti yang ni. Kemudian lagi yang ni agak lebih kurang sama dengan yang Cik Poizi punya point, iaitu sama juga aktiviti yang berbasikal mountain bike ni kita dapat menikmati keindahan alam lah, iaitu dalam suasana hutan yang segar dan pada waktu pagi berkabus, dan hutan tu sendiri dia ada mengeluarkan bau kan. Kalau kita perasan kita berada di sana pada waktu-waktu pagi, tengah hari, mungkin bau daripada tumbuhan ataupun dia punya tanah. Dan berbasikal mountain bike ni kita akan melalui denai-denai yang ada berbatu, melalui akar-akar kayu, dan kat sini kan lumut kan. Jadi ia adalah suatu cabaran yang berbeza dengan yang berbasikal di lebuh raya ataupun di jalan raya tu. Dan kadang-kadang mungkin kita boleh bawa kelengkapan untuk berkemah sekali bila kita jumpa kawasan air terjun kan. Ada bekalan yang kita bawa untuk makan, macam sandwich ke apa sambil kita mandi air terjun, basuh basikal. Jadi aktiviti ni juga agak lebih kurang sama dengan perkemahan dan hiking. Masing-masing cuma tools atau peralatan yang digunakan lah agak berbeza, sedikit berbeza. Dan tapi kena lasak lah naik jadi mountain biking ni, kena lasak ni, selalu jatuh ni saya rasa ni. Jatuh tu pasti. Tapi jatuh tu pasti. Itu pasti, tapi kita ada pakailah kan peralatan yang sesuai seperti helmet, dan mungkin ada pakai padding dekat siku ataupun lutut kan. Jadi dapat mengurangkanlah kesan. Lagipun kita jatuh di atas selalunya tanah ataupun semak kan, berbanding dengan kalau di yang jalan raya tu jatuh di atas jalan tar kan, dan mungkin dilanggar oleh kenderaan yang melalui kawasan atau jalan tu kan, kereta, lori, berbagai-bagai jenis kenderaan berkongsi di jalan raya kan. Jadi mountain biking dia agak berbeza lah, walaupun risiko tu ada, tapi kita akan menguruskan risiko tu dengan baik supaya keselamatan dan juga kita boleh jaga dia punya diri sendiri punya ni lah. Tempat dulu itu kita tengok rumah sekali lah. Jadi one way jadi satu flow lah. Jadi kita tak pergi patah balik. So kolam air panas dekat Pori pun satu one way ke Ranau. Last kali hari yang terakhir tu family kami pergi snorkeling lah. Saya ni bila snorkeling ni saya tak berminat sikit pulau-pulau ni, tapi saya jadi cameraman aja lah. Camerawoman. sorry. Saya jadi cameraman sajalah. Terkejut saya dengar tadi tiba-tiba saya jadi camerawoman. Okey, lepas tu dalam ni saya tunjuk gambar ni gambar saya sendirilah, family kami yang pergi ya. Okey, ini contoh ini di ladang kundasan ladang lembu ni, Desa Farm ni.
Itulah saya jadi kameraman lah. Kebanyakan gambar semua kan. So sempatlah anak saya memang excited lah, family saya memang excited. Pergi sempatlah pegang anak lembu semua tu. Cuma dia tak bagi peluang tu nak perah susu lah. Selalu tak bagi. Susu lah. Lepas daripada kami pun sempat kat tidur di Kundasang sebab nak rasa tempat yang sejuk kan. Kami tidur semalam di kat Kundasang. Sejuk dia macam Genting Highland ke? Ya, lebih dengan Genting Highland. Okey, lepas tu dah kami turun, kami pergi ke Urut Kaki lah. Itu kat Ranau. Dia tak jauh daripada Kundasang ke Ranau tu. Balik hari kat lah. Lepas tu kami pergi juga ke kaki Gunung Kinabalu lah. Urut Kaki tu dekat ikan yang urut. Ikan. Kita pergi urut kaki ikan kena. Saya tak tahu. Saya ingatkan orang yang urut. Bukan urut kaki macam yang cokit tu lain, tak boleh. Patutlah lain. Saya ingatkan ikan. Fish. Memang syok, menarik. Bayar dia saya seorang RM15. Kalau saya tak tegur, tak cakap pun ikan. Okey. Urut ikan tapi dia bagi tempoh lah dalam 15 minit lebih kurang macam tu lah. Tak boleh lama kan. Sebab ada dia gila. Lepas masuk kita keluar, lepas tu ada kumpulan lain pula masuk. Okey. Banyak ikan ni, dia ikan kelah ni. Ikan kelah. Lepas tu tadi ni adalah gambar rumah terbalik ni tanpa ruli. Dan kita ada agak sempat pergi air panas pouring dekat Ranau. Dan hari terakhir tu dia orang pergi snorkeling island lah. Snorkeling Itulah saya jadi kameraman aja lah. Anak saya memang suka-suka lah dia orang mandi. Okey, dengan ini saya akhir sekali lah saya menyarankanlah semua rakan-rakan di Sirim lah. Kalau boleh dapat bercuti bersama keluarga, banyak faedah-faedah rakan-rakan akan dapat seperti mana saya nyatakan tadi lah. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Tunggu jap pergi balik yang slide yang ada gambar ikan, gambar ikan lah, gambar apa lagi tu. Snorkeling semua tu kan. Okey. Ya. Okey, slide yang sebegini saya cadangkan tak payah kita nak letak 4 gambar satu slide, letak je satu slide satu gambar. Satu-satu. Okey. Satu. Baru lagi besar, lagi senang kita tengok. Dan ni halus juga ni nak tengok ni. Kan? Jadi jangan takut. Kalau perlu guna lebih slide, gunalah lebih slide. Pasal cantik gambar tu kalau kita letak satu slide, satu gambar. Besarkan ya. Okey. Okey, tengok slide sebelum ni. Saya tak sempat tengok tadi sebab saya baru sampai ni. Slide sebelum ni lagi. Bagus lagi. Oh, cantik. Okey. Jadi bagus. Tahniah saya ucapkan kepada Encik Kasim. Tepukkan pada Encik Kasim. Kumpulan ni dah habis ke? Rumah ni dah habis dah. Oh, rumah ni dah habis dah. Okey. Bolehlah soal jawab sebentar saya tengok kumpulan lain dah habis ke belum ya. Dan pagi dekat Johor je dia hujan. Lepas tu berseluk lah, jadi kayuh juga. Cuma dia nak membasuh dia lepas tu kan dengan selut bagai dengan kita kan, bukan basikal je, dengan kita sekali sampai ke atas kepala apa semua kan. Jadi kalau hujan tu leceh sikit lah nak mengayuh tu. Ya, betul. Okey. Cikgu dah keluar Selalunya pergi ke trail mana ni? Trail kat mana? Bukit Fraser ke? Ya cikgu. Tak ada. Fraser tu dia road. Tapi ada juga yang saya dekat kawasan rumah ni je. Kawasan ni dia ada banyak ladang. Lawati ke apa ke saya dengar? Kemensah ada. Ada. Okey, Kemensah tu ada air terjun Sofia Jane apa semua lah. Itu pun kawasan penunggang basikal lasak jugalah. Bukit Dinding, Kemensah. Lalu kalau Bukit Fraser yang bawa basikal jalan raya tu, cikgu. Jalan raya bukannya mountain bike ke? Letih. Boleh juga tapi letih lah, dia berat kan.
Letih lah orang dah sampai 100 km, kita baru 20 km. Apa ni? Kumpulan dah habis dah? Dah habis. Saya tanya satu lagi bilik ni dah habis ke belum? Ada soalan lain ke? Lagi tengok section. Okey, kumpulan ni dah habis ke belum? Dah. Dah habis dah. Alhamdulillah. Okey, bagus. Ni Cik Anwar, tengok slide sikit Cik Anwar. Slide sebelum ni. Oh, cantik. Cantik. Jadi semua ni memang menggunakan kaedah design ideas ya. Tengok contoh Cik Anwar gunakan design ideas, memang cantik slide dia. Ya, jadi macam Puan Zuraida belum ada lagi tu, boleh minta lah dengan Puan Zuraida ke tak ada? Dengar lah Cik Azmi. Ke Puan Zuraida? Puan Sari. Puan Zuraida tak ada ya? Design ideas. Puan Zuraida ada ke tidak design ideas? Ada? Ada. Ada. Saya kata siapa yang tak ada tu pergilah minta pejabat dapatkan lesen Microsoft Office. Rasa Sirin dah bagi semua untuk dia punya. Dia macam apa Microsoft Office apa tak 2000 berapa ke atas, saya tak ingat dah. Tak ada, 1000 kata tak ada. Dia ada Microsoft Office 365. Tapi itu memang satu Sirim ke guna? Ya, semua satu seri pakai 365. Sejak kita pakai Teams tu kan. Dia pakai Teams, betul dia sekali kan. Ya, betul. Ya, okey, kita kembali ke bilik kita ya, bilik utama kita. Saya punya proposal ni, sebelum saya membentangkan saya punya proposal ni, saya nak share satu video. Saya tak tahu boleh keluar suara ke tak, saya cuba dulu. Saya dengar. Dengar tak? Kita buat macam saya tadi. Okey, kejap Kejap. Kalau nak keluarkan suara, keluar balik daripada ni, daripada skrin ni. Tutup skrin ni. Tak share. Okey, jadi bila share skrin, Okey. ada tick box kata share computer sound. Tick yang itu. Okey. Saya ni. Share screen ada tak? Dia belah kiri bawah. Belah bawah. Okey. Bawah. Ada? Okey, ada. Oh, jadi dah belajar satu benda lagi kan? Jadi nampak Pasal? Okey, saya pasang dulu satu video. Baik golongan nelayan Kampung Welas Pulau Sebatik Pawang merayu kerajaan agar menyediakan tukun tiruan di perairan kawasan itu sebagai usaha pemeliharaan dan pemeliharaan habitat hidup laut agar tidak mengalami kepupusan. Selain dapat memberikan hasil tangkapan ikan kepada nelayan, tukun yang dibina nanti turut dapat menghalang bot besar membawa pukat tunda untuk menangkap ikan di kawasan mereka. Azmi. Mereka mendakwa kehadiran bot-bot pukat tunda yang tidak mengindahkan larangan dengan melakukan tangkapan ikan di kawasan mereka telah mengakibatkan ikan tangkapan nelayan kecil hidup perangat. Ya, apa dia Puan Zura? Kalau kita nak share video, selalunya data kita letak depan ataupun belakang, lepas habis baru kita letak, dan berapa lama kita boleh bagi diorang tengok video lah. Maksudnya tak ada terpulang lah kan. Ya. Jadi kalau yang ini macam Puan Zura tadi nak tunjuk keberkesanan. Jadi nak tunjuk keberkesanan tu dah cerita tu. Jadi saya nak tunjuklah hasilnya keberkesanan dia. Itu dia tunjuk video kat ujung. Kan? Tapi ideal time untuk video tu maksud saya berapa minit? Bergantung juga. Tak ada ideal time. Bergantung. Kalau kena tunjuk setengah jam, tunjuklah setengah jam. Tapi saya harap tak adalah sampai setengah jam. Kita pun tak tahu kan. Sejauh mana, setakat mana yang kita perlu nak tunjuk, kita tunjuklah. Jadi tak adalah saya nak tentukan kena 2 minit ke, kena 3 minit ke, ya. Jadi kalau 2 minit takut terpotong pula apa yang kita nak sampaikan. Jadi biasanya kalau kat depan adalah pengenalan kepada tajuk.
Yang kat ujung tu adalah nak menunjukkan keberkesanan ataupun hasilnya. Kalau kat tengah, selalunya menunjukkan proses. Jangan tiba-tiba tunjuk proses kat depan. Apa benda ni, proses apa ni? Kan? Sebab tu proses kat tengah. Kalau nak video lah. Tapi hasilnya kat belakang. Jangan pula tunjuk kat depan. Ni hasil apa benda ni kan? Tiba-tiba ada hasil pula. Dia hasil kat belakang. Ya, Puan Zura? Okey, pembaca berita tadi saya pernah ngajar. Saya pernah ngajar pembaca berita. Ya. Dekat Seri Pentas. Saya pernah ngajar. Tengok sekali. Okey. Turut dapat menghalang bot bersama bawa pukat tunda untuk menangkap ikan di kawasan mereka. Mereka mendakwa kehadiran bot berpukat tunda yang tidak mengindahkan larangan dengan melakukan tangkapan ikan di kawasan mereka telah mengakibatkan ikan-ikan tangkapan nelayan kecil kini berkurangan. Okey, kami nelayan daripada Wallace Bay, kami amat perlu bantuan terutamanya tukun. Jadi daripada dulu sampai ke hari ini, kami tidak pernah pun dipandang. Apapun kami mohon, tidak pernah diberi. Kami orang nelayan perlukan amanat bantuan. Memandangkan dalam keadaan sekarang lagi, dalam Pulau Sepatik ini agar dapat memberi kerjasama, sekalian memberi satu tukung tiruan lah maksudnya untuk memudahkan pembiakan ikan yang berada di dasar laut ini. Untuk kemudahan nelayan berada di Wallace Bay ini yang mempunyai pendapatan kecil yang begini bukan juga miskin lah, dia boleh punya kuantiti yang dia terima sebenarnya banyak ni, tapi dulu tak boleh kita track, tapi sekarang dengan menggunakan RFID tag ni kita boleh track sebab semua data dimasukkan secara automatik dan ada 3 verification stage yang memastikan setiap kuantiti. Okey, seterusnya pada stesen kelima ni adalah di outlet, maknanya di kedai. Okey, bila dah sampai di kedai, staf akan membuka kotak yang disampai pada dia dan dia akan scan semula setiap telekung yang sampai untuk dia susun di rak jualan lah. Okey. Kat sinilah kita boleh tackle masalah nombor 1. Sebab telekung yang rosak akan dihantar ke outlet. Okey, bila dihantar ke outlet, contohnya katalah ada orang datang dengan telekung palsu. Kita dah pasang RFID tag kan pada setiap telekung yang keluar dari kilang. Kalau dia tak ada RFID tag, memang sahlah dia adalah telekung tiruan. Dan melalui sistem ini, staf di outlet tidak perlu melayan lagi produk-produk tiruan yang datang untuk claim servis membaiki telekung. Okey, katalah berlaku. Berlaku. Saya nak tanya, adakah teknologi yang sama digunakan di kedai LV dan digunakan di kedai Gucci dan sebagainya untuk memastikan bahawa handbag yang masuk kedai itu adalah handbag original ataupun tiruan? Okey, sepengetahuan saya, produk-produk sedemikian pun ada identity card yang tersendiri. Dan untuk mengelakkan RFID, bukan dengan RFID? Saya minta maaf lah, saya memang sebenarnya tidak pernah berkunjung ke kedai sedemikian. Dan setahu saya melalui pembacaan saya, mereka menggunakan macam ada surat beranak. Macam tu. Surat beranak. Jadi tapi sekarang tiruan grade A pun ada surat beranak juga. Oh ya, okey. Mungkin mereka menggunakan sistem yang lain lah. Okey. Jadi, saya sambung ya. Boleh, Cik Azmi? Okey, so sekarang ni, apabila contohlah kata orang yang buat produk tiruan tu masih terror juga nak tiru, dia pakai RFID tag juga. Konon-konon dia beli juga daripada produk pada kilang Puan Zarina. Tapi, RFID tag yang ada pada kita, dia ada bila staff di outlet scan, dia akan keluar maklumat yang daripada quality checking, packaging, verification yang segala proses di kilang. Manakala RFID tag tiruan diorang tak ada maklumat tu. Jadi dia ada cara untuk diorang meniru. Okey, kami yakin hanya dengan cara RFID tag yang kita pasang daripada kilang sampai ke outlet, dia akan menyelesaikan masalah kilang Puan Zarina terhadap produk tiruan itulah. Alright. Okey, seterusnya ini adalah contoh dashboard yang kita akan buat untuk web sistem Puan Zarina lah. Okey, di mana Puan Zarina boleh monitor pengeluaran untuk harian, bulanan dan setiap stesen. Contoh macam tu, kita boleh nampak stesen 1 berapa kuantiti hari ini, stesen kedua berapa dan stesen ketiga dan berapa. Dan setiap masa Puan Zarina boleh check ya,
tak perlu datang ke kilang dan tanya staff sebab sistem ini remote. Terutama members in a good condition. Okay. Yes, good Okay, evening. I am very excited. Cikgu nak masuk kah? Yeah, I'm inside. Yes, you are very excited. I'm very excited myself. Okay, continue. Okay. Alah, kecut perut dah. Okay. So I'm very excited to explain briefly what are the services from ICIEM, Industry Center Innovation on Energy Management, especially for micro and small SME lah. Right. Okay, there are three group or section. Number one is energy efficiency. This section is led by me lah, by Kasih Ahmad, and located at Shah Alam. Section 2 is RE, renewable energy, is led by Dr. Rahaya, also located at Shah Alam, right? Shah Alam HQ. And number three is energy storage, ES, is led by Dr. Hakim. It is located at Sirim Kulim. Okay, basically, these are problem statement for industry, especially for micro and small. They are not concerned about the energy management. They don't bother about the electrical bill. Kejap, Encik Kazim. Jadi tadi tu yang Encik Kazim cakap, kita ada 3 bahagian. Satu energy efficiency section, renewable section, energy storage section led by Dr. Hakim. Okay. So this means that we are expert in energy management. We can provide a total energy management consultancy for your organization, right? One-stop center for everything, because we include efficiency, renewable, and storage. Yes. One-stop center. Kita sebut macam tu. Baru ada maksud kita nak sebut tu, kena tu untuk apa? Yeah. This means we are a one-stop center. Okay, this mean we can be a one-stop center or total solution provider, because we can provide you a free consultancy on energy management, and also we can provide you the product services like RE, renewable energy. Yes. But right now, the problem is that, especially for micro and small, they are not concerned about energy management, even though they are not aware about how to read the energy bills, electrical bills. Correct. That's why we come to advise them how to read your electrical bill, and also give the consultancy how to do energy management. Yes. Okay, number 2, sometimes the factory, or especially micro and small, they not bother about the electricity, but they are bother about the raw material cost. Sometimes the raw material cost more than the electricity bill. Okay. For example, bagi contoh sikit. Ada contoh dollar, tak dollar, bagi contoh sikit kat depan tu. Cakap je. Okay, example earlier slide. Tukar saya balik. Sebelum. Okay. For example, in my experience, there was an SME. Okay, we provided consultancy for this SME. Cakaplah, this SME has a factory of 10,000 square meter factory. We help the factory to save more than 20,000 ringgit per month in electricity bill. Okay. Bagi contoh satu je. Okay, I give us one example. It's a real case. When I did one rice mill at Northern, their electrical bill is around 20,000 ringgit per month. Then also they have the problem is low power factor penalty. Low power factor penalty every month 2,000 ringgit. So I asked about the electrical bill. 3 years. They gave me a 3 years bill. I see that every month they have a low power factor penalty. Low power penalty. Around the total cost is around 300,000.
they have to pay to the TNB. That then they even know what is a low power factor penalty. After consulting us, After consulting us, they can save every month. I think 2,000 or 3,000 ringgit per month they can save on a power factor penalty. Bagus tu. Ya. Okay. So bagi contoh tu. Okay, yes. I want to pay more attention now. Okay. Okay, then the basic approach how to manage your energy management. I give an example like pyramid energy. They call pyramid tenaga. There are 3 basics. First, energy conservation. Second, energy efficiency. And third layer is they call RE, renewable energy. Normally, people they are concerned about RE. They just install solar PV, they install wind turbine, whatever. But the basic of energy conservation, they forget. The energy conservation is behavior, about our behavior. Setting temperature. Aircon, let's say if you setting temperature 24, you can save a lot of energy. Switch off the light, switch off the equipment after office hour. Also, energy conservation is a behavior. There is no cost to incur. The second layer, like energy efficiency, that one is involved the cost. That one you have to install the efficiency equipment. Example, I give the star rating aircon like aircon. They have a star rating. That one is confirmed energy saving, tested by Sirim QS. And also, let's say your fluorescent light, normal fluorescent light, you change with the LED, confirm energy saving. That one they call energy efficiency. The same function, but you change with the new equipment with the low energy consumption. Lastly, you install the RE, renewable energy, because renewable energy is confirmed energy saving, but initial cost is very high. Let's say I give example, 1 kilowatt solar PV is around 3,000 ringgit for installation. Bayangkan lah. So I think our basic, our service provider at the bottom is energy audit. We can advise you do energy audit before install RE, whatever. We come to your factory, advise a free consultancy first to see your electrical bill. From your electrical bill, we can advise you whether you understand on energy management or not. Okay, jadi kita cakaplah typically a factory of 10,000 square meter, after our consultancy and advice can save about 3,000 to 5,000 ringgit a month. Typically. Jadi guna ayat tu. Saya tak tahu lah berapa. Saya hentam je lah 10,000 square meter ke apa ke. Energy saving ni sometimes we do energy saving. Before do energy saving, you have to do energy audit first. Form the energy audit report. Tapi typically normally typically like let's say your if you change a new efficiency equipment like solar, sorry about the aircon star rating, maybe you can save 20% or 50% on energy saving. Itu yang panjang. Cuba buat satu ayat je. Typically a factory of 10,000 square meter has room for improvement to save 5,000 ringgit a month after implementing our energy management plan. Okay. Typically, let's say I estimate the cost floor space of a factory, let's say 5,000 square feet. 5,000 square feet. Okay. I give example lah. Can save electrical bill, energy saving 5,000 ringgit per month if you get consultant from us lah. And you implement our energy management plan. And implement energy management plan. Okay. Wah, bagus tu. Wah, kilang kita pun lebih kurang 5,000 square feet. See? Alright. Okay, I go to for energy audit. What do you understand about our energy audit? What do you understand about energy audit?
Energy audit is a system approach to understand where the energy being used, to explore on how to manage it and identify the energy saving opportunity. Okay, what is the benefit of energy audit? There are 6 or 5 benefit of energy audit. We can snapshot of the energy load consumption, and also we can analyze the energy use. Good. Then we can identify certificate energy use. Let's say you're like 1 or 2 months. So we went and make an investigation lah, and then we can see that actually for glass, these are very common. Without any pressure, without any wind or what, it can break by itself. We call it spontaneous glass breakage. And this, when I look at this, I already know what is the problem, because we have received quite a lot of sample on this lah. It has a very typical kind of crack. It will crack at the center, and it will have like a spider web. Okay. So okay, we conducted this investigation, and we bring this to the we brought this into the lab, and we determined that there is we call it nickel sulfide inclusion. Tangan, Puan Zarina, hand gesture. Yeah, hand gesture. Nickel sulfide inclusion, which is inside this glass. Okay. Definitely you cannot see by your naked eyes. Okay. But when we analyze it with the SEM and EDEX, so we find out that the nickel sulfide is inside this glass. The arrow that I pointing to it. And when we enlarge that you can see that it's a very small particle. This particle is actually is non-existent during the processing of glass, during the making of glass. There is not during processing. No. It's just the impurities can coming from anywhere. It's a very small nickel plus together sulfur. They combine it somehow. I don't know how they combine it, but it happened. Oh, but not from so the this is the most the process, not the process. Yeah, maybe from the raw material. We don't know. Impurity, not impurity from the Yes, process. Yeah, but this one, the particle is very small. It's just that the breakage happened after a while, after like 8 to 10 years of the installation of the building. So it will grow. This nickel sulfide from small, it will grow into bigger size. Then that's when then the glass will break by itself spontaneously. Okay, so these are very common to the glass industry lah. Okay, and if we analyze it through the SEM EDEX, looking at the composition, then we can see that it's sulfur and nickel. Compared to the this is the normal glass. The composition of the glass without the nickel sulfide. So this is to confirm that it is nickel sulfide inclusion. Okay. With that remark, I just want to stress again, SEM EDEX powerful instruments for failure analysis. Most of the material problems can be solved using this tool. So don't let your problem linger. Hand gesture. So let us help you solving your problem. So let us help you solving your problem with SEM EDEX. So with that, I thank you very much. Okay, welcome, Puan Zarina. Very good. I like your presentation. It was delivered in English. Can you go back to the first slide? First slide. Because I missed your presentation. I want to know how you started your presentation. Okay. Can you apa tu use the slideshow? Okay, slideshow. All right. Okay. Just the first slide. I want to know how you start.
Okay. Oh, sorry. Okay, let me go back. Okay. Wait. Sorry. I have to go back. So tak berhenti pakai this time. Okay. All right. Okay. Ladies and gentlemen, today I will share with you one important tool, very powerful tool, SEM-IDEX, yeah, for the failure analysis. So I'm sure you have a lot of problems with your products or materials, yeah. So this SEM-IDEX can use for the solving your problem. How is going to do it? Then I will show you. Sorry, your problem not clear. So kena cerita lah, kan? Apa tu, in the glass and ceramic industry, breakages is a breakages are a common. Tak tahulah, tak apa, lebih kurang macam tu lah. Breakages are common, and as a manufacturer, you want to know what causes the failure and the breakage. However, you don't have the tools to do this analysis in your lab. And I would like to introduce to you SEM and EDS, yeah, which are our tool. SIRIM has this tool which can help you to analyze the fault or analyze the failure for the breakage. Something like that in your own words, because I don't work in your industry. Okay. Today I will present to you the SEM-IDEX function for the failure analysis. Okay. I'm sure you have problem. I'm sure you have problem with your products or your materials, yeah, especially for all material. It's not necessarily for ceramic. Can be for the ceramic, for polymer, or for the metallic sample. Yeah. So if any problem, we can tackle using this powerful SEM-IDEX instrument. Okay. Yeah, not good enough. Sorry, not good enough. So you must know when you are presenting to what industry? Are you presenting to Malaya Glass? Are you presenting to? I'm presenting to anybody that maybe they have problem with their product. It doesn't mean any, not specific industry. It can be anybody. Okay. Anybody, yes. But if you go to a factory, if you go to a factory, then you would know what that factory product is, kan? So kalau you pergi ke Malaya Glass, tak payahlah cerita pasal for metal apa semua, because dia specifically glass, Malaya Glass. Or kalau Oriental Ceramic, apa ke Oriental Ceramic kan? Oriental Ceramic, then is specifically ceramic. Kan? Jadi tak payah bagi contoh glass. So you must be more specific, yeah. So and then you give examples of what do you mean by breakages untuk glass. Kalau kita talk about steel dengan metal, what kind of impurity ke, breakages ke, loss of tensile strength ke, I tak tahulah. So what yes corrosion ke apa ke kan. So I know sometimes you give to a general audience, apa sajalah semua kita cakap lah. Tapi kalau if you go to a particular industry, you must be very specific. So very specific. Then they say, yes, Puan Zarina looks like she knows our industry and products. We trust her. Kalau cerita semua metal lah, I think she is missing the boat. She don't know that we are a glass manufacturer. Itu sebenarnya. Sama juga macam saya juga dulu kalau pergi ke industri, saya tengok industri apa, kan? Nak guna my industry oil lah kan, lubricant apa semua. So I talk about specific industries. I tak cakap about semua. Produk tu semua lah pakai, semua industri pakai minyak. Tapi I talk about specific industry, dia boleh percaya budak ni, dia tahu industri kita apa ni. Boleh percaya recommend dia ni, kan? So that's why kita go to specific better than we go to general, unless we are talking to general audience. Tapi selalunya jarang general audience, more specific. In my experience, lebih banyak specific industry daripada general industry.
Okay? Okay, very good Puan. Tapi cikgu kami selalu buat engagement. Okay. Ada cikgu. Okay. Puan Zarina kata apa? Selalu buat engagement macam mana? Sebab kami selalu buat engagement for industry. Kita be very generous sikit lah supaya more industri kan masuk. Kalau macam material tu ramai lah, boleh rubber, boleh ceramic, boleh. So that means you bagi talk, you panggil lah daripada representative from various industries. Yes. Okay. So itu bezanya you give a talk during conference dengan kita pergi factory visit. Factory visit lain. Yes. Okay, understand what you're talking about. Yeah. Okay, very good. I like the way you are presented. You speak very well. First time I hear you speak, I'm impressed. Use your hand gestures when you speak. Remember that. Yes. Okay. Okay, Puan Zarina. Alright, thank you. Saya ada soalan. Okay. Soalan kepada siapa? Saya ke Puan Zarina? Puan. Okay. I try talking English ya. Yes, please. Don't provoke. Don't provoke. Jangan pakai songkok singit Alamak, songkok singit tak ada. Okay, Puan. How about the cost structure for both of these services? Yeah, SEM and EDS. It's not expensive at all. Actually, for SEM and EDS together, we package our price is about, yes, it's about 500 per sample, and for one sample too, it will cover the whole investigation lah. So we will measure the inclusion, the problem, and also if you have like a good and a bad sample, so we will measure both bad and good. That is considered as 500, and we will give a full test report, including reports or like consultancy report lah. We will discuss the need and we will give the conclusion for the analysis or the investigation. Puan Zarina, are the tests conducted by SIRIM subsidized by the government? Sounds cheap to me. 500. This is it's not cheap. I mean, it's because this is considered one sample. Normally, the company will not send one sample lah. It will send any sample. This is just because for one sample, just 500. Okay, very good. Okay, any other question for Puan Zarina? How long the duration for the test to be conducted? We take about quantification ESG emission for product and organization. Organization. Bukan organization, organization. Organization. So untuk environmental performance assessment or sustainability assessment, kita ada dua approach yang normally kita akan guna. Yang pertama life cycle assessment, which is focused on all aspect under ISO 14044. Dia punya reference dia ISO 14044, iaitu kita fokus dekat semua environmental impact yang ada dalam life cycle assessment. Contoh dia global warming, acidification, ozone depletion, eutrophication, resource depletion and energy intensity dan so on. But untuk kita punya fokus hari ni, kita fokus only on carbon footprint, which is only one element under life cycle assessment. Kita follow ISO 14067 punya standard, which is cater for products, CFP, and also ISO 14064, which is for organization, CFP. And also sometimes kita refer dekat GLG protocol untuk product or organization and community. Itu dia punya standard yang kita gunalah sebuah. Okay. So apa kegunaan kita? Kenapa kita kena buat carbon footprint dan FCA ni? So dia ada banyak kebaikan dia lah. So secara general, dia ada, kalau tengok sebelah kiri tu, dia untuk kita punya self
kita punya kegunaan dalaman internal punya inisiatif lah. Kita buat carbon footprint analysis tu, kita boleh tahu kita boleh gunakan data tu untuk carbon communication. Kita boleh bagi tahu kat kita punya client how much carbon emission from our product or services. And then kita boleh tahu dia punya hotspot identification untuk dia punya proses tu, part mana yang tinggi, paling tinggi, and then kita boleh try to reduce dia punya emission based on information from the report. And then kita boleh pilih di supply chain yang gunakan produk yang menghasilkan carbon CO2 yang rendah sebagai kita punya option lah untuk kita pilih kita punya supplier. And then untuk proses improvement pun kita boleh buat untuk kita punya proses tu dalam kita punya factory, proses mana yang kita anggapkan menghasilkan emisi yang tinggi, kita boleh turunkan berdasarkan report yang SIRIM akan buat. And then kita akan buat strategi based on dia punya report, how to reduce the emission. And then kita juga boleh buat self-declare, yang ni without third verification. So kalau kita nak pergi further yang lebih ada value kita punya assessment tu, kita pergi kepada product labeling, yang ni third party verification. Yang ni akan dikondak oleh SIRIM QS. So after kita dah buat study, assessment, and then kita dah produce report, and then the report will be audited by SIRIM QS auditor. And then apa yang kita boleh dapat daripada benda yang kita dah audit tadi, kita akan dapat label. Contoh dia yang ni, label carbon footprint. Yang ni akan SIRIM QS akan provide, akan certified label ni. And then label ni kita akan guna untuk kita register kita punya produk tu under My Hijau, under MGTC. MGTC akan terima kita punya permohonan. Dia ada beberapa cara, salah satunya menggunakan green label. So carbon footprint label ni dikonsider sebagai green label, and then kita juga boleh gunakan untuk apply untuk green building rating, untuk ni especially untuk construction punya produk. Dia punya buyer boleh gunakanlah untuk developer yang nak apply untuk MyCrest, GBI, RE. And then yang ni untuk proses dia tu, kita akan perlukan untuk, kalau kita pergi ke certification, kita perlukan standard. Nah ni untuk kita, contoh dia lah, kita boleh refer dekat SIRIM Standard Store. Dia ada satu section under SIRIM Standard Store, carbon footprint. Under carbon footprint ni dia akan highlight lah, dia akan listkan apa yang produk yang kita dah SIRIM dah establishkan, dia punya based on product kategori, dan kita boleh refer kat sini. And then bila dah kalau tak ada, kita boleh request kepada SIRIM QS untuk developkan new product kategori untuk CFP untuk kita punya produk. Kalau masih tak ada lagi produk yang ada dalam directory SIRIM standard. So ni simple proses dia. Pertama, daripada life cycle assessment tu, kita akan tengok dia punya phase dia daripada raw material extraction, pergi ke manufacturing, distribution, sampai the end of life. And then in between dia punya phase tu, kita akan also include dia punya transportation punya jadi udara boleh tembus daripada permukaan. Ini lebih kepada apabila kita tuang besi, maknanya gas-gas tu akan keluar daripada mol tu lah. Yang ni untuk kita cek kelembapan dan juga strength dia ni. Itu saja je persembahan saja. Ada apa-apa soalan? Faham ke? Tuan-tuan faham ke? Saya ada satu soalan. Sekejap. Apa ayat seruannya di sini? Oh, seruan saya lupa pula. Maka nak seru apa? So kita guna. Maka saya seru supaya tuan-tuan hantar sampel. Hantar sampel kepada kami untuk kami cek kualiti pasir tuan-tuan dan puan-puan, supaya tiada apa dapat mengurangkan kesan kecacatan pada produk tuan. Jadi
kami akan bagi juga solution lah. Apa yang perlu jika contohnya kelengkapan motion content tu lebih, kita akan suggest apa yang sesuai untuk tuan punya pasir tu lah. Okey, bagus. Soalan tadi daripada Puan Wendari tadi. NT. Okay, saya ada satu soalan. Berapa cepat kami boleh dapat result kalau kami hantar sampel ke SIRIM ni? Sebab kadang-kadang kita nak cepat kan, semua benda nak cepat sekarang. So kita nak tahu berapa cepat kita boleh dapat result lah kalau kita hantar sampel. Kata kalau tuan dah hantar sampel apa? Raw material ke atau mixture test? Contoh sampel pasir basah tu tadilah kan. Mixture tu lah. Okey. Yang ni biasa kita bagi tempoh 5 hari bekerja lah. 5 hari bekerja. 5 hari bekerja. Sebab biasa kita akan buat test 3 kali. Kan sebab yang melambatkan bahagian ni lah. Kan contohnya kalau kilang simen, untuk kilang simen tu berapa banyak CO2 yang dihasilkan, carbon emission. Tapi kita bukan kira untuk satu gas carbon dioxide saja, tapi kita akan kira untuk 7 gas yang lain seperti SFC, methane, nitrous oxide, hydrofluorocarbon dan lain-lain juga. So benefit dia untuk cost saving sebab kita akan measure based on dia punya normally dia punya emission from fuel consumption, from burning dia punya proses pembakaran fuel tu, and then direct emission daripada proses macam kalau simen tu dia akan menghasilkan CO2 daripada proses clinker, carbon dioxide tu, kalsium karbonat daripada mining tu dia akan bakar dalam proses clinker tu. Dalam proses kiln dia untuk menghasilkan clinker tu dia akan emit banyak CO2. And then untuk communication, untuk kita tunjukkan kepada public yang kita dah ada inisiatif untuk declare dan reduce kita punya carbon emission yearly. Dan apa action yang kita buat untuk mengurangkan kita punya carbon pembebasan karbon dioksida. And then dan juga last sekali untuk shareholder requirement, sebab sekarang ni memang government pun dah encourage untuk industri untuk ada plan, and then government pun pernah ada buat agreement Paris Agreement COP15 untuk mengurangkan karbon dioksida punya emission untuk kita punya negara pada tahun 2030. Yang ni kita punya experience lah sebelum ni. Sebelah kiri ni kita punya international, kita start develop kita punya capacity building on 2001 dengan kita ada collaboration dengan Jerman, Japanese punya organisation, and then pada tahun 2006 kita start buat under MK9 kita buat dia punya Malaysia adalah cycle database untuk industrial research, technical service, equipment rental, consultancy and training throughout all these technology center and industrial center of innovation. So under SIRIM we have 3 technology center, which is industrial biotechnology, which is located at SIRIM HQ Shah Alam. Machinery technology is providing tooling foundry at Rawang, Selangor. The environmental technology at SIRIM Shah Alam. And for Industrial Center of Innovation, we have 6. The Industrial Center of Innovation is more focused on the sector. One, ICIN Smart Manufacturing located at Bukit Jalil. They provide... Tangan mana tangan? Gerakkan tangan. Where's your hand gesture? They provide industrial 4.0 assistant, 3D scanning, robotic, and others more. Then later I will show you the short video consists of these all 9 technology centers. So you will get a clearer picture on our service and technology provided by these all 9
Center under SIRIM. So the ICI Center of Innovation on Nanotechnology is located at Kulim, SIRIM Kulim. And the energy management provide energy audit. They provide assistance and service on solar panel, lithium-ion battery. What's your hair gesture? Lithium-ion battery, and some of the staff is located at SIRIM Shah Alam, and the rest is at SIRIM Kulim. The biomedical, they do have provide the implant, bio implant, craniofacial. They also have a accredited laboratory. Jangan lupa. Accredited laboratory located at SIRIM Kulim. On bioenergy is located in SIRIM Shah Alam. This is more on the technology to they provide the technology on the new Zuraida, don't forget your hand gesture. Hand gesture, come on. On the new energy. Okay. Ni dah habis tu sebelah ni? Dah. This group finish already? Yes. Finish. Has this group finished? Yes. Yes. Has this group finished? Yes. Yes. Finish already this group? Yeah, finish. Finish, yeah? Yeah, finish. Okay, finish. I will export you to other groups which has not finished. Okay, pergilah bilik-bilik lain ni, saya export. Memang panjang sangat present kot tak habis. So dia boleh kurangkan penggunaan fuel tu. Pada masa sama dia boleh kurangkan CO2 emission. Dia nak buat report tu lah, dia suruh saya report buat report tu, buat comparison before and after. Yang tu pun MGTC terima lah kita punya report setakat ni. Okay. Therefore, apa dia punya call to action dia, ayat seruan dia? Kena sebut tadi ya? Saya tak dengar lah. Saya sebut dah. Boleh ulang balik? Dah keluar ni soal jawab lah. Saya tak dengar. Ya, call to action. Apa call to action tadi? Seruannya. So akhir kata daripada pembentangan saya hari ini, saya harapkan kalau ada syarikat-syarikat yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut mengenai servis environmental management yang kita berikan, terutama sekali berkaitan dengan life cycle assessment dan juga carbon footprint, silalah berhubung dengan saya seperti information yang tertera di bawah. Betul tu. Okey, jadi siapa yang nak tahu maklumat lanjut tentang life cycle management dan juga carbon footprint assessment, sila hubungi saya ya. Okey, bagus. Bagus Cik Aziz. Jadi saya nak tanya, dekat Malaysia ada ke organisasi yang zero carbon footprint? Setakat ni yang saya buat tak ada lagi. Sebab dia kalau yang kat overseas dia ada buat carbon trading. Malaysia saya tak. Kita tak ada carbon trading, sebab tu kita tak ada carbon trading. Kalau dulu dia orang ada satu badan tu, nama dia apa, UNEDO ke. Yang tu international semua, tapi sekarang dengar dia dah tak berapa aktif dah. Sebab dia punya nilai karbon tu terlalu murah. Jadi dia tak buat. Dia biar je. Dia biarkan je. Dia biar je lah. Sebab dia kos nak buat report tu mahal. Jadi daripada buat report tu baik dia biar je. Baik dia biar je. Tak ada benefit sangat. Lepas tu pun tak ada trade hurdle. Jadi tak ada halangan sekatan perdagangan. Kan kat atas produk. Kebanyakan sekarang ni klien saya kebanyakannya untuk dia punya produk tu dia nak ekspor ke Europe. So negara Europe ni sekarang dia dah start minta environmental punya report.
Salah satunya carbon footprint ataupun LCA lah. So kalau dia nak ekspor ke sana, kebanyakannya dia kena buat study ni lah. Dia akan attach sekali, evidence lah dia punya sustainable punya report. So that's why sekarang dia punya request ni semakin bertambah lah. Jadi maksudnya berguna untuk meneroka pasaran ya? Ya, dia lebih kepada meneroka pasaran baru. Okey, kumpulan dia habis dah? Dah. Habis ya? Okey, Habis. Saya tengok satu kumpulan dah habis ke belum? Ya. Kalau habis kita boleh pulang ke ruang utama. Engagement memang RMC handle semua. Tapi kalau nanti bila habis discussion, bila present, dan diorang pun present, diorang akan beritahu isu, kita akan buat another engagement. Kita akan panggil orang daripada ICI center yang related lah. Dan later baru kita boleh come up with the solution lah. Whether diorang nak try minta grant bersama ke, diorang setakat nak hantar testing ke, daripada first discussion tu lah kita boleh identify untuk channelkan ke apa TCIC yang related. Okey, Puan Zura, saya nak tanya sikit Puan Zura. Boleh ulang balik your call to action ayat seruannya tadi? Saya tak dengar. Boleh ulang balik ayat seruannya apa tadi? Therefore, Therefore, yang last seruannya lah, apa ya seruannya? Maka itu bahasa Melayu, kalau bahasa Inggeris therefore. So we need to know your pain point, and then we provide you the best solution. SIRIM is the best partner for your innovation. Itu tak. Therefore, I hope that you will. Oh, maksudnya nak suruh dia. Kalau bahasa Melayu, gunakan bahasa Melayu dulu, ayat bahasa Melayu dulu. Maka saya harap tuan-tuan dan puan-puan akan berhubung dengan kami untuk menggunakan prasarana dan perkhidmatan yang disediakan di SIRIM, ya, membantu membangunkan industri anda dan juga perniagaan anda. Please feel free to contact me. Tadi sebenarnya ada ni kan, ada email. Please feel free to contact me at the respective email address and phone number on the slide. Then we will work together to improve your business. To improve your business. Okeylah. Tuan Jaka ada ayat yang lagi bagus. Yeah, to improve your business with our products and services. To improve your business with our technology and services. Our technology and services. Kena adalah ayat seruan tu. Ni cakap-cakap semua ni patut nak suruh dia hubungi because you are the first contact ya. Okay, initial contact. Dah habis kumpulan ni dah habis? Dah. Tapi tak tahu Farid mau masuk ke apa? Farid tak. Farid tu daripada kumpulan satu. Saya pindahkan dia ke sini. Okey, semua dah tu. Okey. Dah tu.